Malam semua, Assalamualaikum. Alright, so untuk chapter keempat ataupun chapter 4 ini kita akan belajar tentang genetic inheritance, okay, pewarisan genetik. Alright, jom kita start. Okay, so at the end of the lesson, you should be able to explain, okay, Mendelian's genetic. Okay, ada dua jenis Mendelian genetik, ada dua jenis pewarisan yang dikaji oleh Mendels, okay, iaitu pewarisan yang ada, okay, yang terdiri daripada satu karakter sahaja ataupun kita kata satu sahaja sifat yang di-observe ataupun dikaji oleh Mendel. Okay, dan satu lagi adalah dihybrid Mendel bila dua karakter, okay, ataupun dua sifat yang dikaji oleh Mendel. Okay, so ini yang membawa kepada first law, okay, of Mendel, ya, Mendel first law. Dan untuk dihybrid, okay, dia akan membawa kepada Mendel's second law. Alright. Okay, and then kita juga akan belajar tentang deviation from the Mendel's inheritance. Contohnya codominant allele, okay, incomplete dominant, multiple allele, linked gene, sex-linked gene dan polygene inheritance. Okay, ada lagi ni sebenarnya, lagi dua. Kita ada lethal allele. Okay, ada lagi sex-linked gene, apa lagi ya? Okay, sebenarnya kita ada lagi, nanti saya akan tambah kemudian, ya. Okay, so apa maksud deviation? Deviation maksudnya terpesong, maksudnya tak menepati apa yang tak sama macam eksperimen ataupun teori-teori yang dikeluarkan oleh Mendels. Okay, so maksudnya mungkin eksperimen ni dibuat oleh orang-orang lain yang selepas Mendel. Okay, so kita akan belajar tentang codominant allele, okay, di mana allele yang hadir tu dua-dua sama kuat, ya, sama-sama express their traits. Okay, kemudian kita juga akan lihat incomplete dominant allele. Okay, ni dalam case inheritance di mana allele yang hadir tu dalam bentuk heterozygous akan tak sepenuhnya, dia macam terbalik dengan codominant allele ni. Okay, dia tak sepenuhnya akan expose ataupun express dia punya phenotype, ya. Dia akan tunjuk separuh sahaja, ya, separuh sahaja, half sahaja. Okey, kemudian inheritance that controlled by more than two alleles, okey, lebih daripada dua allele. For example, ABO blood group, okey, ABO blood group ni is the inheritance that control oleh IA, IB and IO, kan. So maksudnya lebih daripada dua allele lah, ya, dia banyak. Okey, kemudian nombor 3, linked genes. Okey, linked gene ni bila atas satu kromosom yang sama, okey, atas satu kromosom yang sama, okey, tapi ada lebih daripada satu gene. Okey, so maksudnya lebih daripada satu gene, and they between the allele, okay, dalam kromosom tersebut ataupun between the gene have a distance, ya, ada jarak. So nanti kita akan belajar lah macam mana nak kira jarak antara satu gene ke gene seterusnya. Okay, awak kena faham bahawa satu gene diwakili oleh sepasang allele. Okay, one gene is represented by two allele or one allele pair. Okay, so dalam kes ni kita tengok kat sini, di sini satu gene, okay, ni pun satu gene, ni pun satu gene, tapi dia berada pada kromosom yang sama. Dia terangkai, ya, dia linked. Okay, number 5 kita akan belajar tentang sex-linked gene. Okay, yang ni pula gene ini hanya berada pada seks kromosom sahaja. Okay, that's why namanya sex-linked gene. Okay, boleh faham? Nanti kita belajar ini. Okay, dan kemudian kita juga akan belajar polygene. Okay, inheritance yang dikawal, ya, is controlled more than one gene. Okay, alright. And last one, kita akan kira jarak, okay, antara satu gene ke gene yang seterusnya. Ini dalam tajuk genetic mapping. Okay, ni yang tadi yang saya explain tadi. Okay, apa yang kita akan belajar dalam topik ini, okay, dalam bentuk chart. Okay, so sebelum nak start betul-betul tajuk ini, kita kena faham terminologi yang begitu banyak ini. Okay, you all semua kena faham lah, ya, terminologi ini seperti
apa itu allele, gene, locus, genotype, phenotype, homozygous, okay, homozygous dominant, homozygous recessive, okay, recessive allele, okay, dominant allele, self cross, test cross, pure breeding, okay, ada lagi ya, pure breeding. Okay, semua istilah ni you are kena faham. Okay, and state the characteristic of Mendel's pea plant. Apa ciri-ciri pea plant? Okay, yang kenapa Mendel pilih pea plant sebagai dia punya bahan eksperimen monohybrid dan dihybrid. Senang je ni. Okay, kemudian state the Mendel first law. Okay, iaitu law of segregation, ya, law di mana alel tersebut dalam genotype akan terpisah semasa penghasilan gamet, ya, dalam proses meiosis. Dan Mendel second law. Okay, Mendel second law tentang law of independent assortment. Okay, apabila ya allele pair can assorted randomly with the allele from another gene. Okay, setiap allele ada possibility untuk arrange dengan allele daripada gene yang berlainan. Okay, alright. Jom kita continue. Okay, apa tu allele? Okay, allele, okay, it is another form ataupun alternative form of a gene. Okay, kalau kita tengok gene, okay, gene ini apa? Okay, gene ini bila kita label kat sini, okay, kata ni kromosom yang sudah duplicated ya, dalam S phase kan. So sebelum dia pergi ke proses meiosis lah. So katalah ini gene. Okay, so gene ini diwakili oleh dua allele. Okay, dalam gambar ni dia dah duplicated ya. Okay, bayangkan kalau saya lukis gambar yang belum lagi duplicated. Okay, saya lukis dalam bentuk macam ni ya, belum lagi undergo cell division. Okay, undergo cell division tu penting sebab nak buat nak hasilkan 4 gamet kan. Okay, so dekat sini, okay, let's say dia belum lagi undergo S phase ya. Okay, so kalau kita tengok sini ada homologous chromosome pair whereby, okay, the allele pair located, okay, on the locus of homologous chromosome. So dalam kes ni, okay, orang ni sebenarnya, manusia ni, dia individu ni dia ada genotype dia sebenarnya adalah G besar, G kecil. Okay, G besar, G kecil. Okay, ini adalah allele dominan G besar berada pada, okay, kromosom yang warna biru ini, dan G kecil ini berada pada kromosom yang warna merah ni. Okay, so ini dia punya genotype, G besar, G kecil. So bila sebelum berlaku cell division, okay, this kromosom ini akan duplicate ya, akan undergo replication. Okay, and dia kata kat sini, any of the alternative version of a gene that may produce distinguishable phenotypic effect. Okay, so maksudnya gene-gene ini akan menghasilkan ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang boleh dibezakan lah ya. Okay, dalam kes ni awak tengok okay, G represent allele for grey fur. Okay, G besar ya, dominant allele. Kalau recessive allele represent allele for white fur. So physical appearance tu boleh dibezakan ya. Okay, yang kedua gene. Okay, gene tu apa pula? It is a discrete unit of hereditary information consisting of a specific nucleotide sequence in DNA. Okay, so actually ini kita punya DNA yang sudah duplicate ya. Okay, awak kena faham kalau macam ni adalah satu kromosom. Okay, so bila dia duplicate, berlaku S phase, okay, dia akan duplicated macam ni. Dia tetap satu kromosom. Okay, ini satu kromosom, ini pun tetap satu kromosom. Cuma mass dia je yang tak sama. Ya, dia punya G-sim saja tak sama. Tapi bilangan kromosom sama. Okay, so ini bila dah berlaku S phase. Alright, so bila kita zoom in daripada dekat, okay, this is the double helix DNA which is sangat panjang ya, sangat panjang. So kita kata several numbers of nucleotide pairs ataupun
several numbers of nucleotide pair in the DNA double helix, okay, will represent one gene. Okay, and one gene akan control, okay, one character, satu ciri. Okay, one character. Satu gene juga akan control one polypeptide. Okay, ini dalam kes Mendel ya, satu gene control satu karakter, satu gene juga akan synthesize satu polypeptide chain. Okay, so kalau kita pergi ke atas pula, mungkin daripada sini sampai ke sini, ini untuk gene yang lain. Okay, kata ni gene untuk kat sini, kat bawah ni tadi, okay, katalah sini gene untuk height ya, untuk ketinggian. Kat atas ni pula gene untuk warna kulit. Okay, ataupun flower color for example. Okay, boleh faham? So it carry the genetic information. Okay, so nanti genetic information tu dia akan synthesize, akan jadi protein. Okay, dan dia kata a segment of DNA that serve as a unit of hereditary information about specific trait. Ni maksud yang saya cakap tadi. A small segment of DNA that serve as unit. Tadi saya cakap ya, several numbers of nucleotide pair kan. Ni samalah a segment of DNA. Okay, number 3, locus, a specific place whereby along the length of a chromosome where a given gene is located. Okay, so katalah, okay, kromosom tu panjang macam ni. Okay, this is paternal chromosome, this is maternal chromosome. So the gene, okay, ataupun allele pair dekat situ akan located macam ni, ya. Dekat sini, locus dekat sini. Okay, so datang gene yang lain mungkin dekat locus yang berbeza kan. Okay, semestinya dekat locus yang berbeza, ya. So dekat sini, ni dia satu locus, ini pun satu locus. Okay, tapi locus dia pada aras yang sama lah. Okay, so the place on the chromosome at which the gene for a given trait occur. Okay, ataupun located. Located pun boleh. Okay, for example, gambar macam ni. Allele pair, ya, pasangan allele yang kawal purple color kat sini. Okay, sorry, apa yang saya cakap ni. Allele for purple flower dekat sini. Okay, contoh P besar. Okay, and allele for white flowers. Okay, allele yang recessive. Okay, allele yang recessive. Okay, allele yang recessive ni berada dekat bawah ni. Okay, so ini P kecil. So, individu ni punya genotype dia P besar, P kecil. Faham? Okay, dia boleh juga jadi P besar, P besar. So, kalau P besar, dekat sini lah P besar pula. Okay, boleh je. Ataupun dia boleh jadi P kecil, P kecil. Okay, kalau P kecil pula, so, allele dekat sini P kecil. Dekat bawah pun P kecil. Faham? Homozygous recessive. Alright. Next, genotype is the genetic makeup or set of allele of an organism. Okay, so maksudnya pasangan allele, okay, yang berpasangan tu namanya genotype. Okay, so contoh genotype dalam Mendel kita ada homozygous dominant, ya, for example A besar. Okay, homozygous dominant. Kenapa nama dia homo? Maksudnya sebab dia sama. Okay, homozygous dominant genotype. Okay, heterozygous genotype, ya, tak ada heterozygous dominant, ya, no such. Okay, dan last sekali is the homozygous recessive. Okay, boleh faham? Okay, dan genotype ni pasangan allele yang kita tak nampak tapi kita boleh kesan, ya, kita boleh uji dengan eksperimen. Okay, kalau phenotypic ratio pula is a trait ataupun physical appearance that observable, okay, boleh ditengok, visible, and physiological trait, contohnya case albinism ke kan, case apa-apalah, ya, contoh yang tertentu, okay, macam color blindness, okay, itu adalah physical traits lah, ya, yang dilihat dengan mata. Okay, and
Okay, the physical or chemical expression. Alright, next. Dominant, recessive. Apa pula ni? Okay, kalau dominant, it represent allele that is expressed in the phenotype when two different allele of a gene are present in the cell. So, maksudnya kalau lah, okay, genotype tersebut is heterozygous, different allele, when two different allele of gene are present. Okay, maksud dia kat sini apabila dua allele yang berbeza, allele dominan dan allele resesif, dia present tu maksudnya dia berpasangan macam ni, so dia dapat heterozygous kan. So therefore akan ada satu allele di mana allele tu dia akan mendominasi, dia akan expose diri dia lebih, fully express diri dia, dan dia akan mask, dia akan tenggelamkan, dia akan mask, dia akan tenggelamkan sifat ataupun dia akan tenggelamkan ciri, trait yang dikontrol, yang dikawal oleh recessive allele. And what about recessive allele? Recessive allele ni dia allele yang lemah. So bila dia lemah, dia hanya boleh express dalam keadaan dia adalah homozygous recessive. Bila tak ada allele yang dominan ni, barulah dia boleh express. Boleh faham? So it is not expressed in the phenotype when two different allele of a gene are present in the cell. Maksudnya bila present dalam bentuk homozygous recessive, so kat situ barulah dia boleh express dia punya trait. Boleh faham? Dia mesti sama ya. Kat sini dia kata different, tak boleh lah. So pasangan allele tu mesti sama. And what about the dominant allele? Tadi saya cakap allele that is always express its trait when it is exists in the heterozygous form, when it is present regardless of whether it is homozygous or heterozygous. Maksudnya kalau macam ni pun dia tall, bila homozygous dominant pun dia tall, kalau heterozygous pun of course dia pun tall, yang ini of course lah sebab dua-dua dia dominant allele kan. Tapi bila dalam keadaan heterozygous macam ni, allele dominan akan menang. Boleh faham? Allele that exert ataupun its phenotypic effects in the heterozygous, it must dia akan melindungi sifat-sifat expressed by the recessive allele, yang ditunjukkan oleh allele yang recessive, so allele recessive ni kalah lah Alright. Recessive allele pula, saya dah cerita tadi, it is not expressed in the heterozygous state, terpaksa sebab apa? Dia lemah. So allele ni hanya akan exert ataupun kita kata akan express, akan menunjukkan sifat dia bila dalam keadaan homozygous ataupun homozygote. Homozygote bermaksud individu Kalau kita tulis homozygote, ini menunjukkan individu tersebut adalah homozygous. Sifat dia homozygous. Dia punya genotype dia sama ada homozygous dominant ataupun homozygous recessive. Ni awak kena ingat term ni Kalau dia kita sebut homozygous ada US di belakang ni, so maksudnya dia homozygous dominant ataupun homozygous recessive. Yang ini kita merujuk kepada individu tersebut yang homozygote. Alright. Homozygous pula having two identical allele for a given gene. Homo tu maksudnya sama. So ni bila genotype dia allele dalam genotype tersebut adalah sama. And contoh dia A besar ataupun A kecil. Dominant allele, recessive allele ataupun recessive allele gitu. Next, heterozygous, bila the genotype exists contain two different allele. Genotype tersebut dia ada dua allele yang berbeza. Having a pair of unlike allele for the particular locus. Seterusnya kita akan tengok jenis-jenis crosses. Yang pertama kita tengok self cross, self pollinate ataupun cross pollinate. Apa maksud self cross?
Okay, a cross between male and female from the same plant ataupun same generation. Ya, for example kat sini pokok yang tall, okay, kita kacuk dengan pokok yang dwarf. Okay, kemudian akan dapat result anak semua tall. Okay, tapi kita buat pula cross anaknya tadi tu dengan individu yang ada genotype yang sama seperti dia punya offspring. Okay, so kita buat self cross, ya, sebab genotype dia sama, dan give rise to the second generation, okay, ataupun F2 genotype. Okay, tak apa, yang ni kita akan tengok dalam genetic diagram nanti. Okay, type of cross. Okay, yang pertama test cross. It is a breeding of organism of unknown genotype with a homozygous recessive genotype to determine the unknown genotype. Apa maksud dia? Maksudnya, okay, kita tahu, okay, phenotype bunga ni adalah dominant. Okay, individu ni dia punya phenotype dia dominant. Tapi kita tak tahu dia punya genotype sama ada homozygous dominant, di mana dia ada dua allele yang dominant, ataupun dia heterozygous, di mana hanya satu allele yang dominant dan ada satu allele resesif yang tersembunyi, dia punya traits, ya, trait dia terlindung. Okay, so maksudnya kat sini kita at least this purple plant, pokok yang berbunga warna purple ni, at least dia ada satu P besar. Okay, ada satu dominant allele P besar. Okay, dan apa yang kita buat, kita kena kacukkan dia dengan, kita kena crosskan dia dengan homozygous recessive genotype individu. Okay, kita kena kacuk dengan pokok yang warna putih, di mana, ya, the genotype pokok colour putih ni adalah P kecil, P kecil. Okay, alright. So, okay, ni parent dia. Okay, and then ni dia punya gamete. Okay, kita boleh tengok kat sini. Okay, if kita dapat result macam ni, sebelah kiri. Okay, dan if kita dapat result yang sebelah kanan. Okay, sebelah kiri kita akan dapat F1 generation ataupun anak dia nanti, generasi anak dia nanti, semuanya bunga berwarna purple. Okay, so kalau bunga berwarna purple, okay, kita boleh tengoklah satu P kecil ataupun recessive allele ni contribute to the offspring, kan. Okay, kalau yang kotak sebelah kanan ni, kita akan dapat, okay, pokok yang warna purple dan pokok yang warna putih. Maksud kata kat sini all are purple. Okay, kat sini kita akan dapat satu purple nisbah satu white. Okay, so kalau macam ni bermaksud, okay, this individu punya genotype adalah homozygous dominant. Okay, sebab apa? Sebab dia mesti dapat satu allele recessive daripada white plant, ya, white flower. Okay, dan dia boleh contribute satu allele yang dominant. Boleh faham? Okay, sebab apa? Sebab anak dia semuanya purple dalam gambar rajah ni, ya. Okay, kalau kat sini pula, okay, kat sini pokok yang di mana homozygous recessive, ya, dia punya genotype. Okay, dan dia mesti akan dapat satu allele yang dominant daripada pokok yang purple. Okay, so bila kita cross, kita akan dapat satu nisbah satu. Okay, inilah test cross untuk determine, ya, the unknown genotype with a homozygous recessive genotype. Okay, kita kena breedkan dia dengan homozygous recessive. Unknown genotype ni, tapi kita known, okay, dia punya phenotype. Okay, boleh faham? Takat ini dulu. Okay, kita akan sambung sebentar lagi.